Guys, good morning guys. Welcome back again sa ating YouTube channel, Sweetris Vlog. Sa hindi pa naka-subscribe guys, palihog ko subscribe din, paki-like din, paki-share sa atong video. Ina-update sa 9 PM resulta guys ng 787 double no. Then congrats sa last 2 gahapon sa last 2 naka-target sa last 2 65. Slide natong 865. Then proceed sa pang order na combination guys no. June 6, 2024. Di nakapatong sa itong guide ang 787 na angle 787. Then 2 combination na guys no, 2 combi. Then last to number 38. Then 45 target number guys no. Then ang combi nato ani guys natay 438 then escalera na 645 target number gapon guys no. Pang ulo na combination guys no, to combination lang ni only guys. Then ang atong last 238 then 45 target number din ang atong combination dire guys natay 438 ug 645 target number. Good luck guys.